Okay, hello. Today, I'm going to teach you how to add dissimilar fractions. Okay, so we're going to learn on how to add dissimilar fractions. So we have learned on how to add similar fractions let's try, in the previous videos that we had. No, so there we had learned how to reduce two, no, simplify fractions, how to simplify fractions to its lowest term. No, today we'll have this topic, no, addition of dissimilar fractions. No, so Jordan and Jane took a math exam yesterday. Jordan worked on 1/8 of the questions, and Jane did 5/6 of the questions. How many questions did they answer altogether? So how many questions did they answer altogether, no? So okay, so kana sila lahi-lahi sila og lahi di ba ang ilahang lahi ang ilahang denominators, no, as you see. So unsa na nato pag-solve karon kay lahi-lahi man sila denominators. Okay, so to find the number of questions they answered altogether, add the fractions. Notice that the fractions have different denominators. When two or more fractions have different denominators, they are called dissimilar fractions. In adding dissimilar fractions, rewrite the fractions into similar fractions with a common denominator. The less common denominator is simply the less common multiple. Okay, so yun sa nila pag-solve. Okay, so we have to add the fractions 1/8 and 5/6. The LCD of these fractions is the LCM of their denominators. In the previous unit, we learned how to find the LCM. We can list their multiples and find the less multiple that is common to both of them. So kana sila, no, pwede nato ingon na. So where we could find this one, no, to make it easy, ang LCM pwede ta sa ilang multiplication table, no, sa numbers. Okay, on each number. Okay, pwede po ta mo gamit og tawag nato ato tong factor 3 continuous division. So multiples of 8, 16, 24, 32, 40. Okay, multiples of 6, 6, 12, 18, 24, 30. So the LCM nakana sila kanang 8, 16, 24, 32 mo na siyang multiples sa 8, then also pwede po na nato sila tan-awon dito na sa asaman sa multiplication table. Okay, so 6, 12, 18, 24, 30. Okay, the LCM of 8 and 6 is 24. Therefore, we use 24 as LCD of the fractions to rewrite a fraction into its equivalent. No, i-rewrite nato sila ba into its equivalent. No, use the LCD as the new denominator. The new numerator is obtained by dividing the LCD by the old denominator and multiplying the result to the old numerator. So 1/8. So 1/8, no? So 24 man tong ilang LCD. 24 divide 8, that is pila man? 3 times 1, 3. So i-copy lang nato ang 24. 5, 6, no? 24 divide 6, that is 4 times 5, 20, no? 20 over 24. We now have the resulting solution. No? 1/8, mao man siya itong original. Ang rewrite form na nila, mao na ni siya ang 324 plus 20, 24. So add 3 plus 20 equals 23. I-copy lang ang 24 because same man sila, no? So therefore, Jordan and Jen answered 23, 24 of the questions in the math exam altogether. Okay, so another, no? What is the sum of 2, 7, and 3/4? Solution. Step 1, to find the less common denominator or LCD of two fractions by listing their multiples. So pwede ta mo gamit og listing, mas sayon siya, mas maklaro nato, mas paspas. And then there's another method nga akong itudlo sa inyo haon niya sa mga sa mga next examples. So multiples of 7, no? So pwede na nato sila makuha sa asaman sa multiplication table sa 4 ug 7. Okay, kung sa to'y common nila, ang less multiples nila mo to'y gamito nato. Okay, then rewrite the fractions using the LCD, no? So 28 man ang ilahang kuan, LCD, no? 28 divides 7, that is pila man, that is 4 times 2, 8, no? Then 28 na ilang denominator.
Okay, then 28 divide 4, that is pila man. So 28 divide 4, that is 7 times 3, 21, no? So ang iyang kuan 28, no? So ang buhaton nato karon mao na ni siya, no? Kini na diri So kini na diri okay, so mao na siya. Okay, so 8 plus 21 equals 8 plus 21, that is 29, then 28, no? So the answer is improper fraction, no? 29 or 28. So kinahanglan nato karon i-regroup siya, unsan man, no? I-simplify siya. So atong i-divide, no? 29 divide by 28. So ang denominator always diha, then 1, no? Di ba? So karon, no? So the answer is dili na nimo nabot nga nagkanang ana ha. So kay dili man na siya kuan. Okay. 8. So now the answer is kana siya diha 28, then kana, then okay. So mo na din na siyang answer day, no. So kung ato po na siyang i-multiply, no, 28 times 1 equals 28 plus 1 equals 29. So kung i-check na to, magawas lang yato na siya diha. Dili kung i-simplify nimo ang improper fraction nga answer, make sure nga pag mahimo na siya into mixed number, make sure pag ato po na siyang i-add po, i-checking po, mugawas po na siya sa sa origin nga result. Okay, nakuha. Okay, so kini nga examples, no, 2 12 plus 2 4, no? So katong technique natong akong gingon sa inyo ha. So unya to karon by listing method ta nila, no, sa multiplication nila. Okay, so 12. Okay, so 12 times 1 equals 12. 12 times 2 equals 24. 12 times 3 equals 36. 12 times 4 equals 48. 12 times 5 equals 60. No? Pwede sa hunong sa tadiha kung makuha na, okay, pwede ra po dili. No, pwede ra po nimo ipadayon, pero pag makuha na nimo, pwede ra man. Multiplication, no, pag 12 times 12 times 6 equals 72. 12 times 7 equals 84. 12 times 8 equals 96. Then 12 times 9 equals 108. Then 12 times 10 equals 120. So sa 4 na punta. So 4 times 1 equals 4. Okay, 4 times 2 equals 8. 4 times 3 equals 12. 4 times 4, 4 times 4 equals 16. 4 times 5 equals 20. 4 times 6 equals 24. 4 times 7 equals 28. Okay, 4 times 8 equals 32. 4 times 9 equals 36. Then 4 times 10 equals 40. So tanaw na to nila ang common nila. Okay, so we have what? Common nila 12, di ba? Sa pa, sa may common ni pa nila, sa pa 36. 36. Sa pa, 24. Okay, so
Atong pilion tong less, no? From the word less, no? Less common multiple no sa pinakagamay. Ang gamay, no? Less. So ang less nila 12, no? So diri ako mag-answer ha, 12 og 212 plus 224. Okay, so pag answer nimo pwede ka magbutang diha nga 12, no? Karon divide, no? 12 divide 12 1. Okay? Then times 2, i-times nimo dito sa 2, katong result ato times 2, 2 lang hapon. Next, 12 divide 4, 3. Times 2, pila man? 6. Diba? So the answer is 8, 12. Now, apply the reduce, no? Ang pag-reduce or ang pag-simplify. So 8 og 12, unsa may common nila? 2, di ba? Kining duha divisible by 2. How about 3? Dili pwede kay pwede sa 12 ang 3 pero dili pwede sa 8. So 4. 4 pwede. Pwede siya sa 8 o sa 12. Si 5 dili, si 6 dili pud pwede. So 6 pwede siya ka 12 pero dili siya pwede kang 8, no? So 4 atong pilion. Okay? So 4 pwede ta magsugod sa 2. Okay, pero mo pud lagi no mag kuan na pud ba? Taas na pud imong agihan pa. So 8 divide 4, 2. Okay, so 12 divide 4, 3. So the answer is 2/3, no? So na dito. Okay, so katong technique nga akong giingon sa inyo ha. Okay? So 212 plus 2/4. Okay, so 212 plus 2/4. Okay, so 212 plus 2/4, no? Sakto ba ko? Isa lang na ba? Sorry. Okay, 212 plus 2/4, no? Sorry. So, ang katong gingon ako sa inyo na technique, so pwede ra po na ninyo na i-multiply kana siya. Kanang duha ka denominators, i-multiply. So, 12 times 4 pila man? 48. Karon, no? So, atong i-divide, no? So, 48 divide 12 pila man? So, 48 divide 12 pila? That is 4 times 2, 8, di ba? Times 2 plus. Okay, so 48 divide 4, 12 times 2, 24. Okay, karon 8 plus 24, that is 32. Then copy nimo ng 48. Okay. So apply the method on how to reduce. So 32. Okay, so 32 of 48. So pwede ta magsugod sa 2, no? Kung unsay atong kuano, ang 32 of 48 divisible siya by 2. Okay? Divisible siya by 2. Sa 3, si 32 og si dili pwede, no? Dili pwede si kuan 32 anang si 48. Sa 48 pwede ba sa 3? Pwede siya pero si 32 dili siya pwede sa 3. Si 4 pwede, no? No, pwede. And then si 48 pod pwede pod, no? So si 5 dili. Okay? Dili pwede. Si 32 dili that divisible by 5.
Okay? So, continue ta. Okay, si 6. 6. 32 divided 6. Dili pwede. Si, kuanin hon, si 48. Pwede. 6 pero dili. Dili siya kay dili man siya pwede kang 32. Okay, si 7. Okay, so dili pwede kang 32. Dili pwede not divisible. So not divisible po, no? Si 8. Yes, no? Kay 8 times 4, 32. Then 6, no? Pwede si 8. No? Si 9, dili pwede si 32 o si dili pwede si 32 pa lang ganida, dili pwede. No? Pwede si 10, no? So kana sila diha okay? So makita nato. Okay, nakita nato diha nga 8, 2, 4, 8, no? So kuha nila. So it's up to you, no? Kung dito ka sa to pero madugay man lagi ka kay kuha naman pud ang pag-result makukuhaon na pud nimo. So ang mas dako, kung kinsa tong dako nga common factor nila, mao na lang toy pilia kay mas idiretso kaniya dito sa answer gyud, no? Sa pinaka-reduced na term na gyud, no? Pinaka-lowest na gyud. Okay? So clear sa nato atong mga kandiha drawing. So si 8, no? 8 atong pilion. So 8. Okay? So 32 divide 8 equals pila man? 4. Okay, tama ba ko? Karon 48 divide 8, that is 6. No? So pero ang kanang answer makita na to nga kuan pagyapon sila, no? Kanang napagyapon sila common factor, no? I-reduce pagyapon ng 4 ug 6. So wala na taning diretso sa 10 kay medyo taas-taas naman siya. Okay, ning diretso ta diri Okay? Okay, so 4. Okay, reduce na to sa may common factor sa 4 og sa 6, 2. Di ba? 4 divide 2, 2. 6 divide 2, 3. So the answer is 2/3. Okay, so nakuha. Okay, so pwede ra ingon nato ang gamiton nga technique nato. Okay? So isa lang sa ka-example atong ikuan karon ato ang ihatag. So sa next nato nga video we will be more on examples. Okay? So thanks for watching and thanks for joining, no? So in the next video na pud ta in our next class.